Tapi di beberapa ayat orang kafir dia diceritakan Allah bahwa mereka mendustakan para rasul. Makanya tadi mereka tidak mendustakannya dalam konteks apa? Paham ya? Mereka mendustakan dalam konteks apa? Ya sama, Nabi misalnya ngendikan wong sing ning omahe ngrumat asu, iku malaikat gak parek-parek. Lan ibadahe ditolak pangeran dihapuskan sekian hari. Mau ono cerita ngombeni asu di sepuro, saiki ono cerita ngrumat asu. Masalah, malaikat saja tidak mau dekat. Faham sih kalau maksud ini? Ben sampean ngerti bahwa meneliti ulumil Quran itu rumit. Dan itu butuh ulama. Ulama saja jangan hanya baca, tapi punya tradisi ahwal. Nak kowe maca tok iku gendeng. Kaya wong maca tafsir Sawi, bariku maca tafsir Jalalain terus diperbandingkan tafsir Ibnu Katsir. Kalau dia tidak punya ahwalil ulama, malah jadi setan. Keman ta'alama bila syai'in fa syai'uhu setan. Makanya ada cerita unik. Jadi ulama di situ ya rada unik, ya rada beling tapi belinge ulama. Ana ulama jenenge Ahmas, wis gak priyayi, senang masjid, labine dicoplok. Barang labine dicoplok niku guntingi bulu ketek. Napa cara mriki kelek niku? Pokoke bulu ketek, ya diguntingi. Temenan ning jero masjid gak klambenan. Sing pas iku ana mubalek pidato. Zaman itu Ahmas itu terkenal lah populer. Terkenal. Oleh pidato ini haddatsana ngene termasuk haddatsanal Ahmas ngene terus cerita fadilah salat macam-macam. Terus jarene Ahmas, kamu jangan mendengar mubalik itu, dia itu bohong. Terus setelah itu mubalik itu enggak tahu kalau itu Ahmas. Ala tastahiyya syekh, kamu apakah enggak malu di depan orang banyak di masjid napa guntingi bulu ketek di depan umum? Mbok yo diisin barang. Lima ada. Kenapa saya harus malu? Ana fi sunnatin wa anta fi kisbin. Termasuk sunnah, termasuk fitrah adalah guntingi bulu ketek. Ana fi sunnatin. Kowe bodoni. Kok bisa saya ini mubalek, saya ini pidato. Anal Amas. Kowe muni haddatsanal Amas, anal Amas sing jenenge Amas yo aku iku. Kowe muni muridku aku ora kenal kowe. Ini penting kula aturaken karena sekarang orang itu meneliti Islam itu tidak pakai guru, sehingga cara memahami dia tentang nahi mungkar atau tentang amar ma'ruf, tentang apa saja itu tidak punya ahwalal ulama. Makanya kalau menjadi ulama tradisinya selain memegang beberapa literatur atau marojek kitab-kitab sahihah, al-kutubus sahihah, juga ada ahwalal ulama. Ahwal itu satu perilaku konsensus yang diyakini antar ulama. Jadi saya ulang lagi, yang diyakini antar apa? Diyakini antar ulama. Ini penting kalau aturaken. Karena ulama itu punya guyonan banyak yang kita tidak pernah tahu. Misalnya begini. Ana wong senengane ngrasani wong. Nah, kowe santri amatir terus ngrasani wong itu dosa ngene. Tapi ulama itu punya pikiran begini. Ana wong misalnya jadi lonte atau maling, sudah dirasakane wong sak desa. Gara-gara kesalahannya sering dirasani dia jatuh, enggak dihormati di masyarakat situ. Nah, ulama udah takoki ngrasani hukume piye, Mbah? Ya dosa. Lah jenengan wonten yang ngrasani kok gak mbok loroi. Ciri utama maksiat itu adalah dia jatuh. Lahum fid dunya khizyun. Pasti karena dia lonte atau dia maling atau copet. Pasti Allah mentakdir ciri khas maksiat itu diantara hukumannya adalah jatuh di dunia dan jatuh di akhirat. Dan awal kejatuhan adalah jadi gunjingan atau dirasani wong akeh. Bagaimana Anda bisa mengharamkan sesuatu yang menjadi hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini ulama. Sehingga dia ya tetap kalau tanya hukumnya ngrasani wong piye? Ya dosa. Tapi jenengan ana ngrasani kok menengahi. Ya menengahi. Ya ora mesti nerangno ndek, tapi kula ulama ngerti. Maksudnya iku ya pancen khase kesalahan ben dadi rasane wong ben jatuh. Lho umpama saiki ana lonte utawa ana maling, ana koruptor, gak ana sing beritakno, gak ana sing ngrasani, terus ora salah piye? Paham sih kalau maksud? Lha itu uniknya Rasulullah itu kadang nek ana ngrasani diseneni. Ojo jong kowe aja ngrasani dosa. Tapi kadang Nabi yo ngrasani. Ana wong bulet ngono senengane apik tapi wonge bulet jare Nabi bi sa'khul asyirah. Wong kok eleke.
Akhirnya terus ulama mulai ngarang kitab. Ngerasane iku haram kecuali 6 hal. 1 ini, 2 ini. Nah, kowe ngapalo kan rahasia. Wong jumlahe napa? 6. Nah, itu cara berpikir adalah apa yang dilakukan Nabi itu menjadi hukum permanen, apa enggak? Apa hanya waqiatul hal, memang hukum itu begitu, tapi nggak bisa diteruskan kayak kasus tadi apa, kayak konteks tadi apa itu, lonte, bagin atau bagiyah makanin apa, ngombenin apa asu. Kowe ra iso terus mentang-mentang asu itu hewan kehormatan, sehingga sing ngombeni di sepuro, padahal dosane gede lonte. Kowe ada nganti mafhum ngono neraka. Sing marahi sapa kowe di pemikiran ngene. Paham ya? Tapi ora mbok mafhum kok goblok wong kok ora iso mafhum. Yus pokoke meneng ae, pokoke ngono iku tau kejadian. Mulane ulama rata-rata wis kaya wong goblok. Pokoke tau ono kejadian. Wong mateni wong 99 di sepuro. Bareng ana kiai muni ratus sepuro dipateni nih. Satu. Jadi kena ulama tenan mau cerita, ono kejadian wong mateni wong 100 di sepuro pengiran. Tapi rasa mbok mafhum. Lah jenengan mateni piro? 5. Wah enteng sing 100 di sepuro iki lagi kurang 95 ora iso. Mulane ngger ulama kok debat mbek intelektual rasane mbok mergo intelektual iku goblok tapi mbok pinter. Perkarane iku kabeh dianalisa. Tapi materine pas-pasan. Nek ulama walian materine akeh saking udine pangeran ra iso omong. Dadi terus kok wong goblok. Nak debat terus kaya wong goblok. Tapi iku ulama. Ya karena kita punya perhitungan. Apa itu nyata? Misalnya rodok ya unik. Kayak Mustafa nak nyusu rondo itu jadi anak rondo gak setua ini. Enggak kan syaratnya bayi rondo enggak sampai umur kita 2 tahun. Tapi pernah ada satu kejadian jenenge Salim itu dia mamaan. Salim Maula Khudzaifah dia mamaan. Ben dadi dulur rondo bukan nyusu wa pira wis tuwa kok. Dek Salim wis tuwa. Iku kabeh ulama tiap fikih ana bab rondo. Wa amma qissatu Salim. Nek ana cerita Salim solusine dirondokan. Kowe coba nyusu mentel iso wae diperes to Mas. Oh, pikiran ngeres to. Dadi nyusu ora kudu mentel iso wae diperes. Pikiran kok pornografi gitu. Kabeh ulama fikih mesti kangelan menjawab wa amma qissatu Salim fa mukhtasun bi. Itu khusus Salim. Jadi kadang apa yang dilakukan fatwanya Rasulullah itu kadang kejadian khusus, nggak bisa digeneralisir. Karena kalau kamu generalisir ya bingung tenan. Misalnya di surat yang sama, di surat Tobat ada faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum satrusik. Bunuh orang musyrik ketika ketemu di mana saja. Di ayat yang sama, di surat yang sama, tapi anak ayat wa in ahadum minal musyrikina stajaruka fa'jirhu hatta yasma'a kalamat. Kalau mereka ingin ngaji ya ulang ngaji sih. Karwane nek diulang ngaji ra iso-iso, ya piye meneh. Tapi nek masalah ra iso ora kudu wong kafir, wong Islam diulang ngaji ra iso-iso kan ya akeh. Ya napa mboten? Apa wong Islam nek diulang ngaji terus iso kan ya ora mesti. Iku paling angel ning bab ulumul Quran. Ini paling sulit. Karena ya memang sulit. Dan enggak perlu dipecahkan. Saya ulang lagi itu enggak perlu dipecahkan. Ya sudah, kita tidak tahu ila yaumil qiyamah, enggak apa-apa. Daripada kayak keputusan keliru, satu orang sanggih keputusan. Ini penting kalau aturakan. Terus di Quran itu seperti itu banyak. Makanya yang dikirim Abbas, ono ayat fahum la yatasaalun, mereka enggak ditanya. Ada ayat waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan mereka karena mau ditanya. Ada ayat mereka bisa menjawab. Ada ayat al-yawma nakhtimu ala afwahim, bahwa mereka sudah tidak bisa menjawab karena lisannya itu. Ini penting kalau terangkan penjenengan orang gegabah maknani Quran. Jadi maknani Quran itu butuh macam-macam. Termasuk sing dibutuhno paling angel itu ahwalal ulama. Mun jenengan dari kula. Ahwal itu ya ahwal niku perilaku ulama. Perilaku niku bukan sekedar fatwa hukum tapi ini perilaku. Misalnya begini, ini tak judono uniknya ulama memahami dawuh Kanjeng Nabi. Nabi nate ngendikan aksir min ma'rifatin nas, cung kowe kanca sing akeh. Angger kanca akeh yo manfaat akeh. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i nak manani
maknane aksir min ma'rifatin nas maknane aklil. Kowe iku nak kancanan sithik wae aja akeh-akeh. Kok saged wong hadise akeh kok ngongkon sithik. Ya maksudnya nek kancanan wong macam-macam kok terus kecewa. Nek kecewa dadi entuke ono sithik. Terus ditakoki mbek murid, dalile napa nak maknane ngoten? Ya dalile gampang. Kowe kancanan akeh tujuan apa? Nggih kersane kathah silaturahim. Kowe kecewa mbek wong sing kenal ta mbek sing ora kenal? Ya mbek sing kenal. Kowe ngrasani wong to nyakiti wong mbek sing kenal ta sing ora kenal? Ya mbek sing kenal. Berarti kenal wong akeh potensine dosane akeh. Wong ganggu wong akeh ngrasani wong akeh. Kula mau ora kenal Mustafa kan ya ora tau miso, ya ora tau kecewa berhubung kenal. Napa? Kecewa. Wahal tungkirun nas ilaman ta'rif. Kowe ora bakal kecewa mbek wong kecuali wong sing misalnya kowe darani tanggamu sombong. Kenapa barani sombong? Mergo kenal. Bareng kenal ketemu ra nyopo, sombong ketemu wong gledak-gledek ra takok. Misale kene ning Jakarta wong gledak-gledek ra kenal kowe barani sombong to ora? Ana cah ayu kowe kenal. Mbok jak kenalan ra gelem, kowe darani sombong, tanggaku tak jak kenal ra gelem. Artis sing ra kenal kowe ya ora kenal kowe, jute ya ora barani sombong. Mergo mboten apa? Betul. Itu ulama. Nabi dawuh aksir min ma'rifatin nas, ndekne maknane aklil min ma'rifatin. Itu kan enggak gampang. Orang punya pemaknaan seperti itu enggak gampang. Butuh sekian ribu hadis yang dia hafalkan sehingga dia tahu yang dimaksud tradisi Nabi itu seperti itu. Belum lagi di masalah fikih, di masalah-masalah fikih. Imam Syafi'i kecil ketika umur 15 tahun, 16 tahun itu menjadi mufti. Itu mau dites ngene tok mbek gurune. Ini rumakno tenan. Nabi nate dawuh ngeten, wes wong pinter kaya apa nak maca teks hadis ora ora paham, nak ora ngerti ahwalnya Rasulullah. La tukharrikut ta'ira min wakanatiha. Aja geman ngobahno kurungan manuk. Nggih, aja geman nak manuk ning kurungan iku mbok obahno. Wis ngono tok Nabi ngendikan. Manuk nak ning kurungan di napa sangkar itu aja obahno. Mesti pikirane wong kan sakake manuke lagi ngantuk kok diganggu. Utawa piye lah pokoke lha apa obahno tujuane. Tapi Imam Syafi'i wong alim alama, gurune mbak wong alim. Oleh maknane ngeten. Karena fil jahiliyah, zaman jahiliyah niku wonten tradisi. Kalau mau pergi itu tes-tesane iku manuk. Manuk dakok kurungan terus digusah. Dibuka posisi kurungan tapi lawangnya dibuka. Nak digusah miberangan berarti lunga iki mubarak. Lunga ini berkah. Bahasa Arabe manuk ta'ir. Ta'ir itu bahasa Arab maknane napa? Manuk. Nak digusah melayu ngiri berarti lungane gak barokah. Lah Nabi itu melarang orang pergi atau orang bisnis berdasar mibere manuk. Lah itu disebut qalu innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum. Jadi wong Arab itu tatoyur itu membuat keputusan penting berdasar terbangnya manuk. Faham sih kalau maksud? Bayangno misalnya sampean gak di tradisi ulama terus mau teks hadis, jong manuk iku aja obahno apa kurungane. Terus ki maknane kan ngono tok. Paham sih kalau maksud? Tapi Imam Syafi'i iso maknane iku adalah wong Arab memutuskan sesuatu penting berdasar mibere manuk. Mulane ning Quran disebut innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Kabeh kata ta'ir. Bareng Imam Syafi'i iso nerangno ngono terus gurune nangis. Al yauma aftiya Aba Abdullah. Kowe cek cilik lah wis oleh fatwa. Wong kok pintere ngono. Kowe iso bulet to, manuk iso bulet. Kowe iso bayangno wong pinter kan. Lah iki mboten wong maca terjemah Quran wis ngaku ahli Quran, maca terjemah hadis dari ahli napa? Waduh gobloke ra karuan. Kula sering ditantang debat iki mboten purun, kowe ora level terus piye ora ku nerangno.